होची स्नेहा। आज मु तुमको शिखेबी भग्न संख्यार जग्य केमती शिखाई पारबा। आगे मु शिखेबी भग्न संख्या क्या कह जाए आ केमती करा जाए। देख भग्न संख्या केमती करा जाए। देख एठी आमे गोटिए जिनस बा पिठा गोल कर दूची। गोल करके सेटा को आमे भाग करबा। देख आमे भाग कर सारे आमे केते भाग करचु 1 2 3 4 5 6 7 8 आमे 8 भाग करचे। आमे 8 भागरू धर राम गुटे भाग नेला पिठा तो आमे सेटा को केते लिखिबा। गुटे भाग नेची 1 11 को कह जाए विभक्त 8 कहीं ना 8 तलटा को आमे केने लिखिले ना ए घरटा गुलटा पूरा 8 भाग थिला सेनेगे आमे तले लिखिले 8। भग्न संख्या आपण जानि पाइले तो एबे मु शिखेबी भग्न संख्यार जग्य। एठी आमे लिखिबा 1 विभक्त 9 युक्त 2 विभक्त 9 आमे समान समान तल को कुआ जाए हर ऊपरटा को कुआ जाए लब। लब हर जदि समान समान थिबो ताने आर हरण भी सही समान हबो। एठी ताने धर आमे लगिष्ट कले ताने आमर एठी हबो सेई न होची ताने आमे से न ही बसेबा 1 1 ताने भारुची केते 9 ताने एठी आमे लिखिबा 9 1 2 आमे लिखिबा 1 युक्त 2 एठी आमे समान चिन्ह दबा। एठी लिखबा 1 2 मिसिले 3 आउ से 9 को 9 लिखि दबा। आउ जदि अलग अलग थिबो ताने आमे केमती लगिष्ट करके नहीं पारिबा। एठी आमे लिखिबा 2 आउ 4 युक्त 2 6 तापरे आमे एई आर लसागु अलग अलग अच्छे तो आमे बे एठी बड़ साई गार दे दउछु। एटा को आमे लसागु केमती करि पारबा। लगिष्ट सेटा को ओडिया रे कोन लसागु। आमे लसागु एना बाहरेबा 4 6 तो तापरे आमे एठी 4 6 दे देले सेटा को आमे कौन संख्या रे बाहरी हबो। तो मो लिखुचे कि 2 दुणे 4 2 दुणे 4 तो 2 होची 2 दुणे 4 मझीटा 2 लागुची तो आमे एठी लिखिबा 2 तापरे एठी आमे तापरे लिखिबा 2 3 6 तो 2 3 मझीटा 3 लागुची तो आमे 3 लिखुचे। तापरे आमे एटा को 2 लिखिबा एई आगोटा को नबा एगा अलग अलग अछि तो आमे कौन संख्या रे 2 भाग हबो ना 3 भाग हबो सेई हिसाब रे मो होची एठी 2 आगे लिखुची 2 के 2 तापरे 3 लिखि दउची। तापरे आमे 3 नौचे 3 के 3 जदि एक बाहरिला
ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଧରା ହବନି। 3 के 3 ମଝିଟା 3 ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଆମେ 3। ଦେଖ ଆମ ଲସାଗୁଟା ବାହାରି ସାରିଛି। 3 ଦୁଣେ 6, 6 ଦୁଣେ 12। ତ ଏଠି 12 ହେଉଛି। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି 12 ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା 12। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 2 ଗୁଣ 6 ଆଉ 4 ତ ଭାଗ ହବନି, ସେ ଲାଗି ଆମେ ଲସାଗୁ କରିଥିଲେ ଏଇଟା। ତ ଆମେ 4କୁ 12ରେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ ହରଣ କରୁଛେ। ତ ଦେଖ 4ରେ କେତେ ଭାଗ ହେଉଛି? 4 3 12। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 3 12। ଏଇଠି 12 12 ଗଲେ 0। ତ ଆମର ବାହାରିଛି 3। 3ରେ ମାନେ 4ରେ 3ଟା ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲାଗି ଏଇଠି ବାହାରିଲା 3। ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 3। ଏଇଠି ଯୁକ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଯୁକ୍ତ। ଫେର ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବୁ, ଏଇଠି ଗୁଣନ ଦେବୁ। ତାପରେ 6ରେ କେତେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ହେଉଛି ଜାଣିପାଇବା ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି 6 12। 6 ହରଣ 12 ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା 6 ଦୁଣେ 12। 12 12 କଟିଗଲେ 0। ଏଇଠି ଆମର ବାହାରିଲା 2। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମର 2। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଏଇଠି ବାହାରିଛି 12, ତାହେଲେ ତଳେ ବି ସେଇ 12 ହିଁ ଲେଖିବା। 12 ଲେଖିଲୁ।